gibagay Diyos ka sa ko sa espadram. Samtang nagupil ko pastor ang gipangita Diyos ako nakakita ko o diri na ay mga kalayo nga. Nagikan sa mga pastor ni kunig sa mga mata. Dahil nakakita ko pastor o basta siya ka kanaganin bukid. Dahil nakakita ko nga na ay kidlat nga ni pulpos ato o ni patag kumugin. O nag-request ko to atong kidlat kay wala siya napulpo. O pagkaman na to pastor, nadri sa church na ay kuan, na ay kalayo nga nag-ulpo diri. Dahil nag-request ko to, kulang ko sa langit ng amahan ka siya napulpo. Karang pakita plus videos. Amen. The name the Father, the Son, and Holy Ghost. All people agree in Jesus' mighty name. I declare by the truth, the precious blood of Jesus right now. Breakthrough sa grupo sa mga mata nga nagatamot sa kasagutan, nag-aplikar, nagamatilmanon. You are holy, mighty God, Father God, nga kunsa dani nga dapit musab ng taras kaming batasan, musulong putunaw magili sa tanang klase ng mga weapon of poison o mga balatian. I speak the word of God in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. With the fire of God, 24/7 mo kami giatiman, Father God. Salamat sa gugma mong ulay paglubad sa mga pabor. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus' mighty name, Nazareth. Ang karang pagkita in Jesus Christ ako sa spirit realm, santang kanang focus ko kaniya. Andun ako yung nakita nga kanang mga warrior angel nga nagabantay din nga dapit ug napod sa gawang. Tapos duha sila kabuk nga nagbantay. Ang katong gawantay dagko kay sila. Ug na sila yung mga espada nga gakalayo. Ug gari ko sa pagka sa langit kung amahan kaya nang wala siya nabungkag nga nakita na ko. Tapos ikaduhang gipakita ni Jesus Christ ako gipakita ko kanang lute nga pwede ka taas. Ana nga nakita na ko. Ug sabta nga nakita na ko na pag-gari ko sa mga sa langit naman kinang wala siya nabungkag. Samtang nga wala pa dito na karaning simbahan kaya nakita na ko dito nga samtang paglata pa ako dito simbahan ang nakatukod. Amen. Tapos dako kay simbahan tapos giina na kong ginokong kakit sa nang simbahan o nakita na ko imong ngalan. Amen. Pastor Elias Sadrin. Amen. Tapos All samtang people nga agree in Jesus' mighty name. ug samtang nakita pa na pa dito ko nakita ka ng mga karnero nga nagsulod nimo. Amen. Nakita na ko sa mismo ba ko bato nga nakita ko pagkasa tayo nakita ko pa na ang Ginoo pa nga dili ko rutan kailangan mabala pa kung wala man tayo lute basta ang Ginoo ang mag-provide sa Amen. Magagpakan ang tubuhin ka Diyos. pero gusto ka sa lamang wasya mo ka unya samta pa ko pa nakita ko kadaganing nakita ko bulang kristal samta pa kitang bulang kristal gibot gihatag siya sa imuha kinulo ko kabalo kung unsa unti nimo ug nato ko sa anghel na kung kanang buhata kung unsa ang dapat nimong buhaton na nga kristal. Nakita na ko pa, ubulo ko kung sibot ko sa boto nga kristal magyatag nimo. Ug ko na pita para gusto mo Amen. 7. Focus. The name of the Father, the Son, and Holy Ghost. Na I-decree, I declare by the truth, the precious blood of Jesus. Sa gugma mong walay paglubad, parigan. Ikaw ang Diyos naghari. Muhi ka nga Diyos, mong ilagaran, 24/7 mo kami giatiman. Salamat sa mga pabor. Nga among nabatunan 24/7 parigat. Ikaw ang Dios buhi ug kamahanan nga Dios nga nagalingkod sa imong trono sa katunong langit. Ug ang yuta parigat tubanan sa balang kamahanan mga tiil. Ikaw ang Dios nga nag-una. Ikaw ang Dios hari sa tanang mahari, the name of Jesus. The name of the Father, the Son, and Holy Ghost. Safety silog diligid matarog. Ang grupo sa mga mata nga nagamatimanon. Tanang klase parigat sa kaaway. Ang inikain weapon of poison lang release musumbalik kay kanila. I speak the word of God in the name of Jesus. And the Father, the Son, and Holy Ghost in Jesus mighty name. Ang kadaugan niya ipakita ni Jesus sa spirit realm while nagupirit ko karon kanang samtang nag-explain sila na dire ipakita ko shield na baga kaayo sa iyaha ug ni-request ko pala ang bugas sa langit ng aman pagtino adto kung good siya di siya maunsa pero one by siya mapulos na to na hindi siya wala siya na unsa ug ang kadaugan niya ipakita para sa dunya Dios. The name of the Father, the Son, and Holy Ghost. Ang kamaturan mag-safety parigad sa grupo sa mga mata nga nagamatimanon. I speak the word of God in the name of Jesus. 24/7 mo kaming giatiman, 24/7 mo kaming gibantayan. Grupo nga sa mga mata nga imong gipili, buhi ka nga Dios mangilagaran nga naga sa tanan nga nagamatinumanon nagaplikar nagabuhat manipay. Bibiyong mo nagkasing-kasing, pwedeng word by God, ikaw ang Dios ni puyo kanamo. Nga puno sa grasya kamaturan. The name of the Father, the Son, and Holy Ghost in Jesus mighty name I pray. Nakadagang pagkita ni Jesus sa kuha sa Spirit Realm, una katong pagkita ng pastor, na siya'y agila, na sa imuhang kinasuluran. Agila siya nagakalayo na nigawas sa imuha. Pagkahuman niya gawas, na siya sa ibabaw. O katong iyahang unsa ni kanang, na siya'y ginabuga na kalayo sa iyang baba. O katong kalayo na sa iyang baba, o nahimo siya kung sa kasungkod na puti.
O pagkahuman ni ana ang katong sungkod na puti kay imong gikapyutan og nag-request ko atong balambuga sa langitong amahan wala siya napulpog. O pagkahuman katong pag-ingon nimong Holy Ghost fire unsa ni nay mga itom na mga aso na nigawa sa matag usa sa mua og nag-request ko atong balambuga sa langitong amahan na pulpog siya og akadaw ipakita para sa nga Dios. Speak the word of God in the name of Jesus in the mighty name of Jesus. I decree and declare deliverance to people for the sa bukas mga mata nga nagatamot sa kasabutan. Nagaplikar o nagatuman 24/7 mo kaming giyatiman parigan. Puno ka sa gugmang walay paglubad. Ikaw ang Dios ni Prophet Abraham, Isaac na Jacob, ang Israel. Ikaw among Dios, buhi ka nga Dios mong gilagaran. Salamat sa imong pagatiman, salamat sa imong mga saad nga mahitabo gayud sa among kapanunan, imong mga pulong ug imong mga saad dili mo balik kanimong kawang. I speak the word of God in the name of Jesus. Then the Father, the Son, and the Holy Ghost in Jesus' mighty name. Ako daw ipakitaan Jesus sa kuha sa Spirit Realm katong kaina. So ni sa diyang nag-CR ko, kusog kayo ang kusog kayong ulan. Tapos natingala ko nga unsa ni na ako mata nila po siya diri sa diri sa simbahan. Tapos pagkahuman nakita na ko nga ikaw na imong ginakatong kusog kay na ulan ay kalayo na mga kurinti na ang gawa sa imong makamot imong girebuke ang ulan. Amen. O nag-request ko itong balangguas sa langitong amahan na siya napupog karang kita para sa nga Diyos. The name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. You are holy, mighty God, the name of Jesus. Na I declare by the truth, the precious blood of Jesus. Imong gipakita paligad kamaturan. Ug ang kamaturan maghatag ka mo kagawasan. Ikaw ang Dios ni Prophet Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Israel. Ikaw among Dios nga nag-impart sa balaan nimong mga matag nilungog paligad. Ug ang tanan empleyado sa langit siyuta mamatay kayo, magapamot ning gadapit 24/7. I speak the word of God in the name of Jesus. The name of the Father, the Son, and the Holy Ghost in Jesus' mighty name of Nazareth. September 21, 2025. Glory to God. Munay naka-appeal karon sa atuang devotional. Kini sila naka-appeal sa devotional. So atong area, nitong area mga igsoon, tay kuan sa gawas. Salamat sa Ginoo. Naka-appeal sa devotional. So itong ipadayon ng atuang life group. So karon matapos ang slide 5, gisugdan ni sa Kambunggaw. Amog yung gitapos ang sa slide 5 sa life group. To God be the glory. Salamat sa mentoring ni Bishop Ed o ni Bishop Ginny Odang o Bishop John. Thank you Lord in Jesus mighty name. Okay, so ang atong Sunday school karon nga nagagamit sa life group. Okay, katapusan nga life group sa slide 5. Okay, si Pastora Rodilin. To God be the glory. Bali, ang epektibo o liderato. Ang epektibo, liderato. So, graduate ka ta. Isang graduate ka, sir? Kaming talong katuloy na gato. So, nasa makita sa Romans 12, 6, and 8. Nag-usa ka na to, adunay iyang gasa. Nga nadawat sumala sa grasya sa Dios. Gamito nato kini iyang gihatag kung adunay gihatag ugasa sa pagsugilon sa pulong sa Dios. Gamito niya kini at gamito niya kana sumala sa iyang pagtuo. Amen. Amen. So, Romans. matod diri sa Romans nga ang matag usa gitagaan og gasa. Amen. Gasa sa matag usa. So bawat usa nato adunay gasa. Amen. No? Kung niyon sa diri kung naano na kay gasa sa pag siya nga ano na kay gasa sa pagsugilon sa pulong sa Dios, buhatan na sumala sa imong pagtuo. Sumala sa iyang pagtuo. So kana nga gasa nga gihatag sa Dios sa matag usa nato, ato na siyang gamiton. No? Kung gitagaan ka sa Dios sa pagsulti sa pulong sa Dios, ako na. Sa pulong sa Dios, buhatan na sa pagsulti para mahimaya ang atuang Dios. Kung gasa nimo ang paglimpyo diri sa simbahan, buhatan na. Dili na kanang kabulahanan nako, kundi imuhan ang Amen, kabulahanan. Kung gasa nimo ang pagdasig, buhata. Amen. Buhatan na siya aron dasigon nimo ang nagmaluyahon. Kung gasa nimo ang kaning gasad, ang kanang word nga gasa is dili ni na siya usa lang. Daghan kay na siya kunod nga gasa. So ang matag usa nato nga adunay gasa, kinahanglan nga atong gamiton sigon sa pagtuo nga ato ang nadawat. Okay.
sa city, kung adunay gihatagan og gasa sa pagsilbi sa iyang sikatawo, angay siyang magsilbi. So, magsilbi. Kana ganing, sa ganing word pagsilbi? Pag-atiman, pag-serve, no? Pagsilbi sa pagpakaon sa pulong sa Amen. Dios. So, buhatan na alang sa, hallelujah, buhatan na, dili tungod namo. Buhatan na tungod dihang dapitan nimo mag-glorify ang Dios. Di siya kun sa pagtudlo, angay siyang magtudlo. So, matag-usan nato kabalo tao kung sa mga gasa nga naa sa matag-usan nato. Lahi-lahi tao gasa nga gihuptan. Si pastor kabalo siya mo gitar, kabalo siya mo drum, kabalo siya mo tudlo. Kita kabalo tang mo preach, no? Dili kita bariya o Glory to gasa God. na huptan. Dili ko kabalo mo gitar mo nang kana nga mga skills or kana nga mga gasa nga naimo karon o ako na batonan ato lang gamiton para mahimaya ang Dios. Amen. No? Dili para ni pastor. Kay kana nga gasa gihatag sa Dios kung wala ko nasayap dito sa katuganing tao nga gipiyalan og mga salapi. So nag-on ta punto siya og gasa. So kung ang tao gani nga mapiyalan dungagan pa na sa Dios og gasa. Amen. Hallelujah. Sa otso kun may gasa sa pagdasig anga siyang mudasig sa uban. Nga gasa sa pagdasig buhatan na. Hallelujah. Og niyon siya kung ano na po kay gasa sa paghatag, buhatag ya po na. Dili tungod lagi na mo tungod na sa Dios. Dili tungod ni sister og ni brother, sinuong tungod na nga mahimaya atong buhi nga Dios. Di siya kun sa pagdumala, magdumala siya nga may kakugi. O kun sa pagtabang sa mga naglisod, mutabang siya nga adunay kalipay. So, kana nga gasa nga atong nabatunan, buhaton na uban ang kalipay. Nanumang buhaton man nato uban ang kalipay tungod kana lagi nga gasa ang Dios ang nagpiyal nimo nako. So, kung buhaton lang na nato para lagod malipay atong kauban, ayaw na lang na siya buhata. Nganuman, tungod kay wala kay benepisyo nga makuha niya na. Amen. Hallelujah. Inana no. So sa dapit diyang dapita, malipay ang Dios ato nang buhaton uban sa kalipay. Okay. Ang tanan nga pagbangon o pagkahulog diha sa pagpangulo. Hallelujah. Alam yung abre sa Proverbs 29:2. Ron 29 pesos. Kung matarong ang nangulo, magmalipayon ang mga tao. Apan kung dautan ang namunuan, magantos ang katawhan. Tagaw ang mga tao manakalibay apan sa diha nga ang mga dautan nagmando, ang mga tao nagbangutan. So, kanang usa ka leader gipiyan na sa Dios sa matag usa, no? Dili noon tanan itawag og pangulo, pipila lang. Pero ang mangulo gani tao sa Dios may kalinaw ug kahapsay nga kinabuhi. Kung ang nangulo wala diha sa paggamhanan sa Dios, puno og kadaot. Yung sa ganito siya, kung matarong ang nangulo, magmalipay ang mga tao. Apan kung daw tanang namunuan, magantos ang katawhan. Amen. Tinuod. Tinuod dili. Ay, sa ako ini pastor. Tinuod dili. Tinuod. So munang may mahitabo nga Ubot. may mahitabo nga may mahitabo nga lang. Kaya kung ang nangulo makadiyos, wala gyud mo protest nimo. Wala gyud maingon nga ipagsak, wala gyud nga muna o wala. Pero kung ano na ang kahapsay, kalinaw o kadagaya nga naman wala man diha ang mga corruption. Wala. Naadra ang kalipay mo nang sa matag usa nga mahimong di gitawag og leader o potential nga mahimong pangulo, kinahanglan nga buhaton nato na ubad ang kalipay o pagkahadlokon sa atong buhi nga Dios. Okay, diyan siya. Okay, bisan sa panggobyerno, korporasyon, organisasyon, o sa pamilya o labi sa tanan sa iyang simbahan, ang pagpangulo ang magpino sa gipaabot niya sa putanan. Kung naragiday ko gamay na, abtik ako mo. Nawalan siya. Tugad So, ka, glory. hallelujah. So, niyon sa dilibisan sa mga gobyerno. Kung ang pagpangulo wala gani na
nahaom diya sa kabubuton sa Dios kaguliyang gidanhagi. Minsan sa simbahan, sa organisasyon, dili siya na mulungtad kung ang nakakupot dinha dili tao sa Dios. Kay matud pa, kung dili tao sa Dios ang nakakupot dinha, ningon sa dire mag-antos ang katawhan. Hallelujah! O sa pamilya. Kung sa pamilya, okay. Kung sa pamilya dili gani tao sa Dios or wala gani nangalagad sa Dios, ang itawag da og mangulo kaguliyang ang dili yun matawag og hapsay kalinaw wala gina tanan. Pero kung ang Dios nagpataliwala sa matag usa, makita na to ang mihura, no? Nga anaa ang kalinaw. Okay. Ug makita na to ang samputanan niya. Okay, sa ato pa ang unsang organisasyon, gobyerno, korporasyon, pamilya o simbahan mahimong labing epektibo sama sa pagpangulo nga naa niini. So, ang sama sa pagpangulo, sa giingon ko na kung naa kay gasa sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, buhatan na sa pagtudlo, sa pagdasig, sa paghatag, buhato na sa kalipay, niingon siya diri nga, yun siya sa ato, yun siya diri nga, sa ato pa, bisan unsang organisasyon, gobyerno, korporasyon, pamilya, simbahan, mahimong labing epektibo sama sa pagpangulo nga naana niini. So kung naana siya sulod sa usa ka pamilya, mahimong malambuon. Amen. Kung naana sulod sa gobyerno, mahimong mo uswag. Puno sa kalinaw o kadagaya. Amen. Kung kana nga naa sa mao nga organisasyon, pamilya man o gobyerno. Busang mga pangulo importante tungod kay ang hinungdan nga mahibal-an kun pulampos o mapakyas ang grupo. So, importante kayo ang matag organisasyon o kanaganing pagpangulo tungod kay sa matag pagpangulo kung naalagi magka-teamwork lagi ito, adunay gyud kalampusan. No? Okay. Sa tudling nga nabasa nato, si Pablo nagsulti sa mga Romano nga usa ka hingpit nga panudlo. Siya nga nagmando uban sa kakugi. Sa lain nga mga pulong, siya nga nagmando kinahanglan magpasabot sa negosyo sa pagpangulo. So si Pablo sa diha nga nangulo siya sa mga Romano, siya nagmando uban ang kakugi. So while nga nagmando si Pablo, for example, while nangulo si Pablo nang naapod siya'y gibuhat, no? Or, hallelujah. As a leader, dili ka pwede nga mingon kang buhata to apan wala na to buhata, no? As a leader, kay epektibo o liderato, gakuan siyang epektibo nga pagka-leader. So, ang usa ka leader, dili pwede nga mingon ang leader, buhatan na apan wala niya na gibuhat. Tungod kay ang leader, usa na siya ka good example. So si Pablo, sa diha nga nanudlo siya, giubanan niya og buhat or kakugi. Wala na? Giubanan niya og kakugi ang iyahang pagmando or pagpangulo. Okay, ang kakugi nagpasabot nga kadasig. Seryoso, wala gatiyaw-tiyaw, pagkasintrisado dahil. So, ang kakugi nagpasabot nga adunay kadasig. Seryoso, wala gatiyaw-tiyaw. So, ang atong pagpangalagad, seryoso ni siya. Amen. Wala ni siya gatiyaw. Wala na kadula-dula. Amen. No? Nagpasabot ni siya nga sa diha nga nangalagad ta sa tungpil nga Dios, naaang kadasig. Naaang seryoso. Ano siya? Then wala gatiaw-tiaw kay wala man tanag ula. No? Kani siya nga mga uningon siya pagka-interesado. Kumbaga, bisan mingon nga na meeting ugma. Wala pa gani naabot mura na kag galunta kay interesado ka makabalo kung unsay unod sa gimitingan. Amen. Kung interesado ka o Domingo, interesado ka nga, oo, Domingo
ko gusto ko makabalo og unsay mensahe ugmang adlaw. So naa kay kasibot. Ako kasabot anang kasibot. Kasi kana ganing Mga tinguha. mga tinguha. Okay? Moto siya no. Kadasi. Muna ang atong pag ka-interesado ang pagkakugi dili lang kay ang atong pagkakugi na ani siya ay kadasig seryoso o pag ka-interesado. Hallelujah. Sa layan niya kasulti, gisultihan kita ni Pablo nga dili bastahon ang pagpangulo sa ministry. Kinahanglan nga ipasabot nato ang pagkaseryoso. Amen. So muna, usahay ka sa banta. Kay magtiyaw-tiyaw raman tan. Hallelujah. Muna, ang sa ministry, lagay ang giingon nga dili lagi siya pwede nga ato ang tiyaw-tiyawan. O ang usa ka pagpangulo, potensyal siyang mga saba. Potensyal sa unsa kanito'y buhaton sa magbalantay na siya'y kawit. Ngano man gyud na kawit kay daghang mga sutel nga mga hero. No? Amen. Asa na niya gulit iya ba lang kuhiton dili iya nang kawitan sa liog. No? Kunang sakit pag makawitan, mandita mo pakawit. Na tugi na ta. Hallelujah. Okay, wala ita kay lay ko. Okay. Muna siya sa layan niya pagkasulti gisultihan ni Pablo nga dili basta-bastahon ang pagpangulo sa ministry. So, munang usahay nakasabot na ta nga ng mga weeks yan. Tungod kay ang pagpangulo na ano siya usa ka tumong o kay siya may gitagaan og tahas nga mangulo na niya ang rights nga motrim sa matag usa. Amen. Na niya ang rights nga mo kurihi, mubuyag, mubadlong, mupantod, kung saon pag kinabuhi nga matarong, no? Aron ang pulong pa sa Dios nga ang panimalay nga magunay og away dili mo lungtad. Kung ang gobyerno kanunay nagfight dili mulungtad, hinuon mag kabahin-bahin. So sa organisasyon mo usab na wala di organisasyon nga mobarong kung kanunay nagfight. Pero kung ang nagpangulo niya na naa ang kuan pagsabot, na ang pagtudlo, na ang tanan na ay kalampusan. Munang hingon sa diri sa ministry kinahanglan nga ipasabot og atong iseryoso ang atong pagpangalagan. Dili kabulahanan ni pastor na o ni brother o ni sister, hinuon kabulahanan na. Kung ato na siyang i-apply lamang, ihagyong isuksok, idut-dut ang mga pulong nga mao na insakto. Why? Kung dili ingon nga kabulahanan niya, hinuon siya ang paninglan kung unsaon niya pagtudlo ang mga tao. Amen. No? Munang usahay sakit. Usahay mulis kuhag si kalag sawa ko nganong imo kong kasab-an in public. No? Ito? Muna. Asawa ko ngano kong kasab-an. So kung imo na siyang hunaon, mubutang ka sa imong lugar, matawag yung kag mangluod, matawag yung kag maguon, matawag yung dili mao kandi mo etc. Unsa tawag ana. Pero kung ibutang nimo sa imong utok, usa ka member o usa ka nga gibantayan niya og obligado niya og tulubangon niya ang imong kalag kung giunsa Amen, ka niya pag tudlo. Munang kinahanglan ang usa ka pangulo nga naa siya seryoso nga mubadlong. Munang mag-post up ang uban. Okay, Brenta. Alay ko ka-apply sa Psalm 78, 70 o 70 to. Bato-bato ra sa langit, tamaan ang sarili natin. Niya si David nga iya sulugoon, gikuha niya siya. Ikan sa maglantay sa karnero, gihimo niya siyang magbalantay sa Israel nga katawhan sa Dios. Masya, dili siya mutugot nga adunay karnero nga katayon sa mga leon. No? Ang prinsipyo ni David, puno siya sa gugma. Kung gugma o pagkamatinud-anon, minanduan pagayod sa Dios. So, himong David. Anak nga potensyal nga naan niya. Puno sa gugma o adunay pagseryoso sa iyang
ngulo. No? Potential nga mahimong leader. So niingon siya nga maalamon o siya nga pipila lang kay kaninyo ang giila nga maalamon o ka may katakos o pipila lang usab ang lagikan sa mga inilang nga mga pamilya. So tungod nga ang tao nga pilion sa Dios maalamon dili na mahimaya ang Dios. Nga naman nagsalig naman sa ilang kaugalingong kaalam. Kunang gipili sa Dios ang mga tao nga dili maalamon aron sa pagpakaulaw sa mga taong kanang mga maalamon. Talamayon nga giisip sa katawan nga walay kapustaran aron ipakita niya nga dili mahinungdanon ang giisip sa mga mahinungdanon.